Ne balmagno kuma seko tungara le politologue depuis New York billet dimanche 28 août 2022. Maliens, Mali activistes, Mali vidéo manou, a une vidéo partagée, c'est très important. Comment baou de benaphobie. Un d'abord, Maliens, oba kalama. Et c'est ma moro mounou beka tonuga drapeau ye Kidali. Depuis Mali kele d'amenaphobie. Mali Sorassou, Ani Irissou, Mali groupe armé B, et rebelle fait bébé Mali Nord, la nabe Mali fait. A B farna Mali Sorassou ni Irissou kan. Ka terroristes kele tessid ou kele fan B. C'est ma maçon. C'est ma kelengele, MNLA kelengele. Ou maçon dien kono ka fara armée malienne kan. Ou betarou da Kidali. Irissou kuma kono te armée malienne. Irissou ko koni mo te Mali armée deme. Kini marfa kana yala. Ou be igataka ubi gare yorodo. C'est ma mogo yo périphérie. C'est ma mogo ma fara Mali armée kande ou tara krefe. Bon Malian obise ka famia. O mo ko lombo ke. Olde be ke ministre ye Mali kono. Olde be ke fembe ye Mali kono. Munu be ka transition deme. C'est-à-dire jamana an karamogo idara ye kuma do fo tien don quoi. Jamana ngono ni kain. I genige kain. E de be terege. Mogo min be violence ira. Mogo min be kele ira. Billahi olde be jati. Jamana den jogo de be ka jati bi ka teme jamana den nyuman gambi. Sema yo beke. Kunu tuguni ka tugu ka congrès ke Kidali ko MNLA ka congrès. O ministre makele ngatla kata olu surveiller no. Awni ala na kracha ko serele e awnyo ye kanga na kuma ola. Anyebo bela jeli na kwanga na kuma ola. Me malia waya ta okala che kate tigi mola. Activiste munu be ku yire faga. Awyi olu te ka jati de me o rebeli kele ou te Mali fait, ou m'a dit que Mali fait, awa ou te na ke Mali fait, amou reçoit parce qu'en be ben fait. Mais billahi nous y position sur Ali Chinoube Mali ou be nanuka azawa de projet, ou m'a dit que Mali fait, awa ou te ke Mali fait. Ou déceler les dos. Mais amou reçoit parce que moi tu sais qu'il dengolo ka. Il sait que bayi il t'a jamana dena quoi. Mais mou yere jamana djugu baou yere. Ol debe kata kulubla devana. Munu be ku yere faga jamana yi et puis Sorassou ka bla o kungolo la ni erebele munu me ka ni barange o mo kelon de be ka ke o de be ka ta kulu ke ambassadeur wi o de be ka ta ku ko ku je munu ye jamana faga ka jamana tachien ka jamana ka ça dit que ka jamana dambe boala ou be kulu de ta kulu ko ku je ku gere o la fambe ibe ka système direct a be klengi ni Sorassou ni be ka manja nyona et même moi te kana dimi woro famia anyabe mogo do bolé na de ah non aide amaketa ntugala de tu sais ambe woro mina san non ko marché ko comment on appelle là ko mogo munu be ko marché ko mabo comment on appelle là ko fin to borangono ça ou be ka mundi fin donc ko ou be ki dado woro ko kuma ou te ka kele ko woro ko goy ou te ka kele fana ku be ka marché do di doma ou be ka kokolon chaman de ke anya munyu an segera o da to ne segu tungora be ka boka basakili chi nunu be na Bamako nu be Bamako ou ye malien nu be Kidali ou ye azawadi yengi awa muka fenge bla umuka agenda bla ou te na uka agenda bla o mo kelo ne be ka ambassadeur ye o mo kelo ne be ke fembe ye Mali kono mais munu mbora kata boulevard la munu ya aw kisi kaw kisi maloma kaw kisi femma o de be tout kosoro kaso Bamako kaso bomba kono quand on a kuma oula quand on a kuma oula et pire encore maintenant kuma kelen doron de fo nyana aya klito o là c'est très important un d'abord Sorassou aye amaroko kera aw kan domina force d'attente qu'on préparer no ko ka ogenga bo fangala jonya aw kisi la force de changement francité ka sera aw nyako parce que ko bon ba wolo de ou be ko Irissou na bolo be no bolo francité ka sera no de francité bala malien ba o fait de malien ba o kodi francité ka o bunya ka dagan parce que jama ba o ko amaroko dana aw ka domina ils étaient prêts à intervention militaire que kata ou déloger ka bokati au plan de kumbe mais depuis jama bora o jama kelen de be kata ere soro Bamako kaso bo ba o kono bi o jama kelen de be ka malo o de kera selaila kolu malo kolu olu keina fo funu baranu jamana jugu jamana faga bagaw alaka baraka do Aïdara la Aïdara an karamogo Aïdara ye kuma gele fo o chele Aïdara ko jamana ngono ni mogo ma miskili bo ni mogo ma violence ke
ete jati awa ete fenge munu kumba ou neni ka ou buruja et réseau sanfé ka ou kele ambarugo wakati abe ko teru kuranu de ta ko lu ko je fa do be bokunu ko non ko ameyoro mina ko bi ko vraiment ko surasu te ka warfo ila tien ko ça dit que ni si ni akuma do la me ibe kayina fe gasa abina fo eni furumuso kele la sanno manga fitin do temena eni muso che doron kamale mando yi muso wule krefe ka se ka be auto bla nyona obe ko de ga surasu la parce que wado surasu te politique donc surasu na mina fo en furule no nyogon madi furugu bena o furugu konana escoroni munu be krefe la lubena non bon tu sais ama fina ngo segu tungara mai ngo segu tungara flip frapude segu tungara bonete ni a contrôle awane segu tungara blale na contrôle a hende ke ibekala segu tungara te to fangle fede obo fo tellement surasi ni chamante fendon olu surasi do de ma fo surasi bede surasi ni chamambe non te politique do de o olu be bio jani fana kono wa fo ouais c'est vrai hein o be baraka no li o de ke sanogo la ka be ma bo sanogo la dron ka sanogo mna ka tabla ka sobumbala aye coup d'état ke domina John bora ka au supporter an jama kelen de bora ka au supporter Mali constitution aira ko ni coup d'état ke qui est criminel de ika jugu ye fen jugu ba de ko ni coup d'état ke o be Mali constitution kono aye coup d'état ke ne an fana ku yambolo fla courage ngambe to netre la samba soro o be bamako ka sobumbala c'est la pire vérité ma on de bora ka o je fo bebe nya ba o fe ka o ke kalo yelengi si ça ou est la fausse sans fait avec a daji de tout en ça dit que avec a daji de tout en kungulu la sanno munu nya jamana faga munu te jamana fait au lieu de ka bla devana Malion ali wakati do kera la gamuga mogo kun commencer ka dimi sur asu koro do berete ogoko emenela de sema munu nya mali sema munu nya nga jamana dambe bola de ni sur asu keleme ka here mun ke sema yi sema mun te mali drapeau sirbe o ma ala tlanche ke gamuga mogo yi a wakati wene rebla erreur la awa mali virement no ayo kolosi ni surasu ya wule ni surasu ya wule ube surasu krefe mo ya wule aw virement ni fefe na be Amérique na be France na be Sénégal na be Côte d'Ivoire na be Gabon na be Dien ororo ni surasu krefe mo ya wule ka mo to jugu fonyena na ya ke aw be molu yaro do yu kale couronel la kone mishi mine ka so tientala ubi lavage de sar u ga stratégie te dowere o te fe kan farale nyoka a kuma be bobo SE clé de konnana ayaw kolosi on de vidéo nous on de keleme ka magoron de se ka sinogo bi on de kan ngambolo di nyogo mabi ne ma fa nga fara nyogo nga sura su kele de mais nga fara nyogo nga jamana clé parce que o ba do clé nente ou te fait ka ça dit mogo mi clé nente o te fait fara nyogo nga fait quoi mogo te fara nyogo nga fait mogo clé nente awa ou kale kan de do ou ya fo ko na on fara la nyogo kan est-ce que tu as vu ou kale kan de do ko ni on fara la nyogo kan ko ni oluma on sago ka domina kambe wuli ka olu gaina fo kanye ibe ka gen chogomi o saranya doron de bula ni dalembi yer la ite sran awa pouvoir et peuple de taille a ben ala na krache pouvoir et peuple de taille Iran o ye américain ga dominga bo Iran o yoga jamana wono do ne ta ka fanga do luma ni to Iran ka fo kibe jamana munute Iran fe kibo supporter Obi chi kare kono foki fa awa chiete ba fanka c'est des vrais patriotes irisu munu fle na meka irisu ça dit que irisu munu fle na meka kuleni puchini bi puchini pouvoir daga genou de ma genou munu ba fait mais genou munu ya sutra aw yo coup d'état ke ayira ko Mali constitution na ko coup d'état ko ye criminel ko ye kojugu badi on de bora ka aw ko ka je aw kana ta kasola a beni ala na krache na kuma bo samba soro be ba mako kaso bombala aw da kisi maloma djembe ka oke kalo yelembi djembe bu nyabora malien fa bi grâce à nous amunu be réseaux sociaux ka makoro ngere da ya fo makoro te ka sara nya ka be ka marfa sade makoro te ka sara nya ka fo ka be ka fenkede aw ka che ya fana tede c'est le peuple qui est derrière vous au peuple de be ka ta ira soro ba mako kaso bombala bi aw ni ala na krache hali ple na ka soro anga mogodo de bora ka mogodo fanani ka banani mais moi anga mogo fe be ka lebu bi ku don kaso bombala parce que be ka aw di défend face au kan de be ku blala et puis na on dimina fana o le ko kan na fami o tede o be mogo were wole ya kolosi segula de segu tungara dimina ne kelen dimine tew ne kelen te fendon ka teme malien beka ne be ka mun fode
o de be mogo chama kono awa o kuma de be ka fo ali dogo la chama me sran ka fo parce que o be mali la chama me sran ka fo parce que nous ya ke nous ye place ni no kana so mene de ka strata la ne ba be de fo parce que ne be ka o sauver ne be ka mali de sauver mais aw be janfa sra de kambi aw be janfa sra de kasini aw ma mogo shi wali nyuman don bon mogo dun nate mogo wali nyuman don o ka ko labantala awala ba be malo on te fa aw ka malo a ben ala na krache on te fa aw ka malo do ko de anga tugu aw ko anga to tegere fo la non aw ye coup d'état ke domina ko nyogon badum ne be choisir aw ye coup d'état ke domina nan fa aw ko non laissons la justice faire son travail avec ko justice mun fode o justice de ko o constitution de ko ni fenye ke ko ni coup d'état ke qui est criminel de kan attaque so bombala aw de bora ga jamala bo o jama min bora o jama da to mo ma se awma o jama da to intervention militaire make ko fa ka no bo ula mais o mogo munu yo kede o mogo de be kala maloya mogo bolo mogo munu te jamana fe ou te mali fe ou te ala fe ou ta kira fe est-ce que la olu kan ta jo kula maloya jusqu'à ce point parce que ka priorité te bon fanga be na ka priorité te ke a deme baga uyi a fanga te o yo stoka jeri ne ta unegen bilai mogo chama ta famia mais o be tla kan ka tien sigine ma a be na la che aw ye be jamfa vous avez trahi tout le monde sema mumbe ka taka ayaraje aya sema ka drapeau la Kidal ngone saradi aya sema ka ayaraje sema ka drapeau be Kidal de Malion ayaraje mena a vidéo boka ira aula ni sema ka drapeau de Kidal anya ben nade ni sema nous be Bamako ou ye malien nous be Bamako ou ye malien mais nous be Kidal ou ye azawadien o be ka ke awngena awa Kidal contrôle be ni rebelle kele ni bulu donc ka nyafo bela jelengena ambe oro mina ko bi mo diminen du mo te ka dimi ko appel d'offre do ne ou be ka ta mani o be ka ta video mani krikara mun na bo do be ka bo non appel d'offre ma kede marché te ka di sunguru ma de a don ta bo tande de bini surasu na ka kureta ko na ni jongi ngona na nu terudi una ni mo jongi do ma kat sanga du sunguru ma anta be kalama mo kele mun be ku defa mi ngokunu ngolu yere da fo jembe na ko do ça dit an te fe kanda do kuma do la quoi mais c'est la pure vérité mo ko tara sa misri da oni feuna angana wol nyuman don fenwere kana kanye mais anga mogo be interpeller dongo do devant les juridictions ka ese ku la jaba mogo bolo mogo munute mali fe o mogo kelo no du e ausubi o mogo kelo no du kelme ka makoro dese ka shinoko ayara ja makoro nyemu fe en là c'est très important malien kaira aula france ni aye france be ka sra onyabi do were tede france ba donc a fo ko peuple de be awkobi a benala na krache anga nyoro la jamalien mena bela jeli mboka ira aula. Soyons clairs, beaucoup des activistes de l'islam politique ont un ennemi. Voilà, aïe n'aura la mede, Kaira Aula Kafo, Mali activiste bekanga ni vidéo partagée, mais c'est quand et billet dimanche 28 août 2022, Mali vidéo mani Mali activiste au bekanga ni vidéo partagée, Kaira Macron. Ni a ye bi Macron meka stra malinga, on activiste ou des dons, activiste bekanga ni vocali partagé, ani vidéo partagée. Oro ko songo sura suma u kana una bla ko fe antu contrôle la de mais nous ye mu ngene gani bafo ay nyoro la je de ko azawad dong leni ay nyoro la je immense manipulation et que soyons clairs beaucoup des activistes de l'islam politique ont un ennemi, la France. Beaucoup des réseaux qui sont poussés en sous-main, qui par la Turquie, qui par la Russie, qui par la Chine, ont un ennemi, la France, et ont un agenda d'influence et un agenda néocolonial et impérialiste. Et il y a un ennemi seul, c'est la France. Ça met tout le monde d'accord. Voilà. Aéré Macron Bangamede. Macron mata asimito ko fode. Ako kom amunumbe e réseaux sociaux kande. Ko irisu de be en kofe. Ko triku de be en kofe. C'est-à-dire on a les réseaux sociaux kele Macron yere yaida. Depuis Ibeka clé là, Macron de la ka Ibeka ole ka kangardayi. O ka soro yere wolo ko ka be bol do ke France contre là. France te ka sara simingade. France be ka sara en vidéo manu activiste de nya. Ayere ya fatali Algérie, ayere kalame. Comme menda e mentigla, ambe ko mani prévu de alame. Une immense manipulation et que soyons clairs, beaucoup des activistes de l'islam politique ont un ennemi, la France. Beaucoup des réseaux qui sont poussés en sous-main, qui par la Turquie, qui par la Russie, qui par la Chine, ont un ennemi, la France, et ont un agenda d'influence et un agenda
néocolonial et impérialiste. Et il y a un ennemi simple, c'est la France. Ça met tout le monde d'accord. C'est trop facile. Donc moi, je veux dire simplement à la jeunesse africaine, expliquez-moi le problème. Voilà. Comment bela jelen flene. Makoron be ni ka kasi an bulu. An de makoron walanga ka dien bela tegala. Makoron ko réseaux sociaux d'aller ka fentien. Mais sur sou d'aller be sino la bolo ko lu ka cheya de do. Non, virement nous te foyer. Virement nous te jati. Virement nous te jati foyer. Les criminels de l'État, ou de be reçoit, ou de be koku dje. Ni rebelle munu flen, ni rebelle kelele flen, o te mali fede. Mbo fa nyana bi ou deseli ne dunde. Ou deseli ne dunde. Awa surasu be jemina, ko ka tilisu be bobo nyona. No ma jein dabla, ou yere ta jein dafe. Sari ni jelen do e manga sran jama nyaw. Ne jama sago ke, ne dale mala kebe jama sago ke muna e do mo ro ngonche ku fara. Et puis be ko jugo kila, ou te gasi fana do surasi ni te gasi donde. Ou be mal ke ela, e diminembe. Ne diminuer comment vous avec la digo la tourner. C'est pour vous dire que ils sont pas, ça dit nous tiens là. Ni nous avons un comportement de corps quand tu sais comme malimara. Mais quand tiens les fois na bilai talai. Ça c'est un comportement qui est loin d'être. T'es fait cadeau logique de okono quoi. Wallahi ni ala na krache nyamogote comportement ketan. Nyamogo bala jem mo mu nebe babara ke nyoko fe gasi hadamade te gasi don itse ka kenya mogoy hadamade te gasi don itse ka menya mogo yala hani keraye labanko tala ibe ka nana RPM janfa ki nyesi mo ko de maka fanga chena kwe aw fana nana dron aw ye be janfa ma horo reflect ka fode ma horo reflect ka fo kan activiste en vidéo manu kan de keleme ka farasi to ko tien fambe awa farasi be ka sra aw nya bi parce que vidéo manu ne activiste de be aw man fait foyer aw de aw sutura aw de jamala bo ka aw soutenir nan kuma aw soutenir aw koko non ka aw be ken netrier numani nduguma ko ki bolo fla courage ko kulaje est-ce que tu as vu ka bolo fla courage kulaje ba aw ye be ka gendo mi nan fana ko non ngo sharia de aw ma eli an fana te tuko ko aw ye marfatigi de an fana kun bolo fla courage ou meta be mena kati ko sheni ka ta aw black kaso bomba la samba soro ambe ka ta aw laje woni fe aw be ba kaso ba samba bo ma échappé folo de aw be janfa bloki mbawlo na ma bo a ben ala cha obeta aba yere soroy abeta fo ce pays là parce que obe janfa sera de ka ne ba fo je le dis haut et fort mo munu yawo de mebi o ka ba ski kawe ko justice ni de mo ibeka mo munu blay ko kana M5 mateo mo kelombe o le ko et puis tiens ko ira surtout ka barala quoi et puis o le ke o ka nettoyer ke o mo ko no to o lu be ku sa ko ka mo la o de be kané ni torongono bi fin fla de dire ko appel d'offre ma kede a marché te ka di mo ma de mo do be ka escort do be ka boko kuma fo ne be ka yele olula ante appel d'offre ko kuma la e bi surasu nana u be mu nomeli fe la be colonel ou teru nu ou teru ka go nu fam a be tien de a be prévu be maintenant do logique ko mais hake da tout ça dit que hake da tout ni farafin mana koko dam na be bi farafin mana koko dam na be bi neni Ameriki mo ko bado de la ka kuma ngom akone mako segu tungara ne ka maître do be no ne ka doctorat maître do be no akone mako segu tungara kibara komi to ko farafin se ka avancer non ay ko farafin ya ba yere de la quoi billahi kali dutigi bita sur ate duden ka intérêt défendre aba yere ka intérêt de défendre kali nana kon ali saya nari jo ko jon folo be sa ko dutigi ba fo ko ndenta ka taka na ikika na yere to yi ça entend sacrifier mo do ye quoi be ko kale yere né moi d'abord ma famille d'abord o de farafin binduguma awa ambo logique de kambi surasu ma changé de ils sont pires que Karim Keita aujourd'hui mais ka tien de fo ngana bi ils sont pas du tout clairs dans cette affaire a tonga faso denangolo do bloquer ka boy parce que do akila kan sigili me tegere fo de la ante tegere fo la ambe faso jod la donc ne bora ka ni kuma do ni fo awa ne bora kuma la ka akili nyuma di surasi nunuma amba o fe bien amba o fe chini mais abe janfa sra de ka awa na ma janfa sra bla na américain nya do dongodo awa na ani france kelente kelala de ani occident be de be kelala bi o bena nu ya don dongodo ko mo be ka bawi dro ko mo ko tigera ka fangala dron o be karia o be chokani imagine toi on ne be ka bok bi ka o défend bi na on ma o défend bi munu me ka o kele bi o be courage soro ni aye bi mali politicien mo ko chamante ka bo contre la bi parce que on ne be nous bara dron on be boku buruja ambo mo kele on buruja on be kla ka tan yera soro kaso bombala o mo ko mettre la table comme son tigan contre kando kasola aw soro su boski ka bulu fla courage non c'est la justice hein o ba ra ka te fanga dongui bilay talay o ko te fanga don vous êtes inexpérimenté par rapport à la gestion du pouvoir et ce pouvoir est géré par l'incohérence totale bilay o ko te fanga don aw be niveau mina bi aw taw yere na fa fana don Afrique bebe ka bola o de no fait bi
diɲɛ bɛɛ bɛ ka bolo de nɔfɛ bi anw tɛ fɛ o de ka tiɲɛ mais aw yɛrɛ bɛna ko bɛɛ tiɲɛ aw bɛ ka ta Sanogo ye gulokiba mun don aw ye Sanogo ka gulokiba don ka société don o ye Sanogo ka mɔgɔ ɲɛnama bɛɛ mabɔ a la ka tila k'a minɛ k'a sɛdenni minɛ k'a don kaso la minnu bɛ ka kule bi k'u b'aw défend bi ko Sékou Tounkara maɲi Sékou Tounkara ye Philippe Falabu de ye an m'a fɔ an ɲɛna Sékou Tounkara i m'a ye a bɛ ka bɔ sɔrɔsiw contre la a tɛ fankelen fɛ dɛ ne bɛ fankelen fɛ dɛ ne ni maa n'i ye namaratɔ ye i ne tɛ bɛn n'i ye namara ɲɛsin ne bɛ bɔ ne b'a fɔ de ne b'i jogo de fɔ awa ne b'i la tilen de ni gɔlɔnin don ne bɛ marteau kɛ k'i gosi f'i ka tilen de ne bɛ k'u gosi k'u la tilen de sinon ne tɛ k'u kɛlɛ dɛ ne ta o dɔrɔn de bon u bɛ bɔ tellement i b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ninnu tɛ fanga minɛ cogo dɔn o non aw tɛ ye non aw tɛ se et puis au bolo ko n'u y'an fara dɔrɔn k'olu dɔrɔn de bɛ pouvoir sɔrɔ en forçant k'a fɔ k'aw bɛ anw détruire dɛ aw yɛrɛ de bɛ taa jiwoyo fɛ parce que a ma deli ka marcher Bisi Bolila de kɛlen filɛ Venezuela président ye c'est le mérite mais an ɲɛ b'a la les criminels de Kidal jamana fagabagaw olu de bɛ jamana gestion baw la bi minnu wara taara boulevard la ka sa boulevard la minnu taara sa boulevard la k'u sacrifier olu de bɛ ka t'u yɛrɛ sɔrɔ kasobonba la bi finalement mɔgɔ bɛ siran ka aw défend parce que ni aw défendtɔ hali k'i miiri k'a fɔ ninnu ni anw sauver kasoladon ma ni ninnu k'u tɛ embargo min dara u kun bɛna intervention militaire kɛ k'anw bɔ yen n'i y'a ye u ma intervention militaire tɛ parce que force de changement de bɔra aw bɛ k'olu kɛlɛ bi aw yɛrɛ sɔrɔsiw aw taabolow tɛ kelen ye nin fanga in c'est géré par l'incohérence totale aw taara don min Musa Tarawele k'aw ma k'a ka baara kɛ ni force de changement ye aw m'o lamɛn diɲɛ bɛɛ k'aw ma k'a ka baara kɛ ni force de changement ye ayiwa an ye nin da ye k'a fɔ de n'aw ma sɔn fana n'aw tora janfa sira kan aw bɛ malo siga foyi t'a la aw bɛ malo dɛ o bɛ kuranɛ kɔnɔ o bɛ bubulu kɔnɔ depuis kuranɛ ma s'an fɛ yen an bɛnbaw an mɔkɔw y'a fɔ k'i kana don janfa la ko mɔgɔ n'i ye janfa kɛ janfa b'i sigi yɛrɛ ma mais bi pouvoir b'a bolo bi aw bolo aw yɛrɛ sago bɛɛ bɛ se ka kɛ bi mais aw bɛ janfa sira de kan ça c'est clair et net ne kɔni bɛ bɔ k'o fɔ bi aw y'an bɛɛ bila en plein vol aw ye bɛɛ janfa aw bɛɛ ka sago kɛ bi jɛmɛniw bɛ ka fɔ bi escrocs bɛ ka na kɛrɛfɛ k'u yɛrɛ kɛ terikuraninw bɛ ka sɔrɔ bi o terikuraninw de ye Sanogo don kaso la ka tigɛrɛ b'a fɔ Sanogo kun ko capitaine Sanogo non général Sanogo paw Sanogo bɛɛ kɛlɛ Sanogo taara kasobonba la san 5 bɛ san 6 a bɛ kaso la u bɛna faga yɛrɛ de koyi a kunnajɛra Sanogo kun bɛ Sanogo faga yarɔ politiciens y'aw don kaso la awa n'aw sɔrɔsi ɲɔgɔn fɛ fɛ aw minɛ olu t'aw don kaso la dɛ olu bɛ ko d'aw kan Garankɛ Mamuda Bagolo kan mais Ala k'an kisi o ma c'est à dire an tɛ fɛ k'aw détruire tɔla de quoi parce que aw bɛ ka taga aw yɛrɛ détruire sira de fɛ an tɛ fɛ k'o de ye an tɛ fɛ Afrique espoir ka perdre parce que Afrique espoir ye aw de ye bi mais wallahi aw tɛ faso jɔ sira kan aw bɛ ka bɛɛ déçoit bi a bɛɛ ni ka diɲɛlatigɛ cɛ a ye bɛɛ jigilatigɛ bi mɔgɔ bɛ adamadenw jigilatigɛ mɔgɔ bɛ billahi tallahi hali Sogɛli bɛ bana min na jigilatigɛ b'a la bana tɛ sa Sogɛli ka nin tɛ bana yɛrɛ sa Sogɛli bɛ repos min na n'i ye jigilatigɛ bɔ a la o ye cɛkɔrɔba lebu k'a buruja n'i tɛ se sɔrɔsiw ma dɔrɔn c'est bon Sogɛli bɛ buruja mais n'i ye sɔrɔsi kelen ta tɔgɔ ma ka ala fɔ ko ka fungula jɛngɛlen don u bɛ téléphone ci la fan bɛɛ c'est à dire aw de ye adamaden ye tɔw ye aw ka sacrifice ye tɔw ye aw ka selilayilan de aw de ye adamaden ye aw de ye maliyɛn ye tɔw olu ye duguma aw ye maliyɛn tila de sɔrɔsiw ka classiw bɛ yen politiciens ni activistes olu bɛɛ bɛ fara an kana sɔn olu ka gɛrɛ an na n'aw bɛ fanga ɲini don min na ni vote bɛ kɛ aw ye kuma gɔnjigiba de bɛ taa vote aw ye bon bɛɛ y'aw ka plan in bɛɛ faamuya bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn ye kɛrɛfɛ ne tɛ n dogo aw la bɛɛ bɛ k'aw lajɛ woni fɛ a bɛ bali mun na dɔrɔn aw jɔlen bɛ namasa fara de kan aw bɛ bousculer dɔrɔn aw bɛ bɔ ka bin aw tɔn kan wa n'aw binna aw tɛ wuli bilen anw tɛ fɛ o de ka kɛ quoi wala ne tɛ fɛ fɛn k'aw sɔrɔ parce que n'aw binna bi Faransi bɛ tila ka na Mali ta tuguni c'est à dire an sigilen bɛ mɔnɛ bɛ nin k'an faga quoi a bɛɛ ni ka diɲɛlatigɛ cɛ c'est à dire an b'aw fɛ de quoi mais aw jogo de man ɲi aw m'an filɛ foyi ye Yaya Samake a nana ambassadeur ya kɛ Yaya Samake mun bɛ Amérique et puis u bolo ko n'an ko k'an bɛ baara kɛ n'u ye ko an bɛ wari de nɔfɛ an tɛ wari nɔfɛ koyi Yaya Samake kɛra ambassadeur ye Inde i bɛ k'a ka mɔgɔw y'a tɔgɔ tiɲɛ mais pourtant Yaya Samake bɛ se ka Mali ambassadeur mɔgɔ 5 sara so b'a bolo Amérique ya Ala ye fɛn bɛɛ di Yaya Samake ma mais n'a taara Mali la ka taa faso dɛmɛ Yaya Samake école min jɔ Mali politicien ma jɔ Yaya Samake dɔgɔtɔrɔso jɔ ka dɛmɛ kɛ fan bɛɛ Américains bɛ ka wari dɛmɛ a bɛ ka Mali dɛmɛ a taara ambassadeur kɛ dɔrɔn u y'a tɔgɔ tiɲɛ Cheikh Modibo cɛ n'i kɛra den ɲuman n'i taara dɔrɔn u bolo ni e ye ka poste ɲini dɔrɔn kɔrɔ k'e bɛ ka u y'a la tɔgɔ tiɲɛ na se ne yɛrɛ ma hali waati dɔ ne tun bɛ fɛ k'u dɛmɛ u ye kumaw turuturu kunjugu kan ne tilara ka mabɔw la de hali ni n'u ye kuma fɔ awa sɔrɔsi ninnu filɛ ni n'u ye kuma fɔ secret t'u la dɛ u bɛ bɔ u b'a fɔ vidéoman wɛrɛ ani Sékou Tounkara nin de fɔ koyi awɔ ni ne Sékou Tounkara ta sa n ko n ko cɛ n ko ne mago bɛ 20,000 na
ou be vidéo man do wele Sékou Tounkara ko kanga million tandama ka soro ne wa mo gane fode ou bo yele ça do be kuma exagérer kebe goya mo yi tukumi awa mo reta barala SE de ba barala ay sabali sa nte mali joyi ni mali chidi ala ka kili nyuma da obema